महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 10 मधील भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ भव्य पदयात्रा काढून शक्ती प्रदर्शन करण्यात आले। प्रभाग क्रमांक 10 मधील भारतीय जनता पक्षाचे अधिकृत उमेदवार प्रथमेश कोठे, उज्ज्वला अविनाश दासरी, दीपिका वासुदेव यलदंडी आणि सतीश शिरसिल्ला यांनी प्रचारात आघाडी घेतली असून बुधवारी भव्य पदयात्रा काढून शक्ती प्रदर्शन करण्यात आलं। या पदयात्रेत कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले होते। ही पदयात्रा जुना विडी घरकुल ए ग्रुप, बी ग्रुप, महेश नगर, राजेश कोठेनगर आणि रंगराजनगर या भागातून काढण्यात आली। ढोल ताशांच्या तालावर निघालेल्या पदयात्रेचं ठिकठिकाणी स्वागत करण्यात आलं। मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी जास्त लीडनं भाजपचे 4ही उमेदवार निवडून येतील असा विश्वास प्रथमेश कोठे यांनी व्यक्त केला। आणि निश्चितच लोकांचा प्रतिसाद पाहता येणाऱ्या 15 तारखेला भारतीय जनता पार्टीचे 4ही उमेदवार मोठ्या फरकाने या ठिकाणी निवडून आलेला आपल्याला पाहायला मिळतील। कारण स्वर्गीय महेश अण्णांनी केलेलं काम आणि गेल्या वेळेस आम्ही केलेलं काम, त्या कामावरती विश्वास ठेवून आज सुद्धा लोक महेश अण्णांच्या पाठीमागे असलेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। गेल्या 30 वर्षापासून अण्णांनी या भागाची सेवा केली आणि त्याच्यानंतर मागच्या वेळेस माझ्यासारख्या नवख्या उमेदवाराला सुद्धा 5200च्या फरकाने त्यावेळेस ते निवडून दिले होते। मला वाटतं आज आताच्या इलेक्शनला तो लीड त्याच्यापेक्षा जास्त होणार आहे। निश्चितच लोकांचं प्रेम पाहता मला तो विश्वास वाटतोय आणि माझ्याबरोबर माझ्या सगळ्या उमेदवारांचं सुद्धा लीड त्याचप्रमाणे असणार आहे। त्यामुळं येणाऱ्या महापालिकेत भारतीय जनता पार्टीची सत्ता निश्चितपणाने येणार आहे आणि जे काही राहिलेले विकास कामं आपल्या भागातील असतील, मी आपल्या माध्यमातून विडी घरकुल भागातील सर्व रहिवाशांना हे सांगू इच्छितो की तुम्ही निश्चिंत राहा। आतापर्यंत ज्या पद्धतीने महेश अण्णांनी या भागासाठी काम केलेलं आहे त्याच पद्धतीने आम्ही 4ही उमेदवार काम करू। उमेदवार सतीश शिरसिल्ला यांनी समाजसेवा करणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांना तिकीट दिल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाचे आभार मानले। దానికి నాకు భారతీయ జనతా పార్టీ నా మీద విశ్వాసం ఎట్టికేసి ఒక నిష్ఠావంత కార్యకర్తనికేసి నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చింది, టికెట్ ఇచ్చింది। నేను సమాజ్ సేవ చేయడానికి जास्त ఇది కావాలనికేసి మేము భర్పూర్ काही సమస్యలు ఉన్నాయి। మాకు రస్తా మీద దిగేటప్పుడు మాకు గోసేవ ఉండని, ధర్మకార్యం ఉండని, యాదన సమస్య మరి ప్రత్యేక సమాజంలో కూడా మాకు అడచనలు ఉంటుండే। అప్పుడు మాకు అడచనలు వస్తుండే की बाबा మాకు ఆడపోతే మాకు అంటే ఓ లేబల్ లేకుండే की बाबा నగరసేవకు అనుకో ఏదన్నా ప్రతిష్ఠ మనది ఏదన్నా సంస్థ పేరు లేకుండే। దానికి మేము ఎంత మార్చి అయితే అంత చేస్తుంది। ఇప్పుడు నగరసేవకి ఛాన్స్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు విశ్వాసం పెట్టింది, నా విశ్వాసం పెట్టింది, ఛాన్స్ ఇచ్చింది। నేను భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పుడు రుణి